constant tersebut. Okay. So untuk makluman semua, untuk dielectric constant ni tiada unit. Okay. Jadi nanti daripada pembentangan kawan-kawan saya akan maklumkanlah apakah bentuk-bentuk soalan yang sering kali keluar dalam exam ataupun yang jarang sekali ditanya. Okay. Okey, seterusnya kita pergi kepada capacitance in series and parallel. Okey, untuk capacitor in series and parallel. Okey, so kamu yang kena hafal untuk voltage series dan juga charge for series. Yang ni kena hafal. Sebab dalam exam kita hanya diberikan formula capacitance series sahaja. Okay, begitu juga untuk voltage parallel capacitor dan juga charge parallel capacitor. So yang ini pun kita kena hafal. Kerana dalam exam kita hanya diberi formula effective capacitance in parallel. Okay, sudah ada 4 perkara yang saya telah highlightkan. Okay, last kali malam ni sebelum kita pergi kepada soalan. Okay, untuk charging and discharging capacitor. So saya nak kita semua highlightkan, ini antara soalan yang jarang ditanya dalam exam. So kita highlightkan lah. Ini mungkin menjadi soalan yang kita boleh spot. Bila saya kata tu, spot tu bermaksud kena bagi perkara yang serius. Okay. Okay, di mana untuk charging dan discharging kita akan menggunakan formula Q equal to Q0 1 minus eksponen negatif T over RC. Di mana RC ini merupakan time constant. Okay, so time constant adalah resistance times darab dengan capacitance. So itu adalah time constant. Okey, kedua untuk formula discharging Q equal to Q0 eksponen negatif T over RC. Okey, suka saya nak highlightkan berkaitan dengan Q ini. So Q untuk discharging tu mestilah remaining yang masih tinggal ataupun left. So kena highlightkan ya. So jadi pastikan Q itu adalah yang charge yang masih lagi tersimpan di dalam kapasitor. Alright. Okay, so jadi bahan-bahan ni nanti akan dibentangkan oleh rakan-rakan kita ya. Okay, so jadi untuk malam ni insyaAllah kita akan melihat 5 bentuk soalan merangkumi capacitance in air, merangkumi capacitor series and parallel dan juga merangkumi charging and discharging. Okay, so jadi tanpa membuang masa lagi, kita tengoklah sekejap ya. Apakah formula-formula yang berkaitan dengan topik kapasitor. Okey, so kita highlightkan. So dalam exam kita diberikan formula C equal to Q over V. Kita diberikan formula untuk yang tu apa tu? Parallel. So kita rajin-rajinlah tulis ya. Okey, parallel kapasitor. Okey. 12 adalah saya tersilap. Kan dah tersilap. Okey. Ini adalah series. Ini adalah parallel. Nampak tu dah bertukar dengan register. Ini 13 adalah energy in capacitor. Okey, 14. Ini adalah time constant. Okey, 15. Formula discharging. Jadi jangan tertukar dengan formula charging. This one is discharging.
Okey, kemudian 16 adalah formula charging capacitor. Okey, 17 adalah formula dielectric constant. Okey, and then 18 yang kamu nampak ada simbol not tu capacitance in air. Okey, 19 capacitance with dielectric. Okey. So jadi nampaknya semua formula diberikan dalam peperiksaan nanti. Okey. So sekian daripada saya. So kalau kepada pelajar lain, kejap lagi saya masukkan link untuk dapatkan soalan ya. Saya masukkan pada ruangan chat di situ. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput rakan kamu, expert grup ni yang akan membentangkan soalan yang pertama. Okey, dipersilakan soalan pertama. Syida dengan Sofia daripada H63. Tak komen pun Sofia. Maida dengar ke suara saya, Maida? Mana kau punya? First question. 0.5 microfarad capacitor is connected across a 60 volt voltage supply. Calculate electric potential energy stored. First, kita kena keluarkan apa yang dia bagi. Dia dah bagi capacitance 0.5 microfarad dengan potential different 60 volt voltage supply. Lepas tu, nak jawab soalan, electric potential energy stored dia ada banyak formula. Jadi kita tengok dekat maklumat yang dia bagi CV, jadi kita pilih yang ada CV. Pakai U equals to 1/2 CV squared. Kita masukkan dalam formula maklumat yang dia dah bagi. Kita calculate macam biasa, dapat energy stored. Okay, so untuk soalan yang B punya kan, dia nak charge accumulated in the capacitor. So the question ni dah bagi kita capacitance dengan voltage. So kita tengok buku tutorial formula nombor 10. So formula tu dia macam ni, C sama dengan Q over V. So kawan saya dia dah adjust formula ni jadi Q sama dengan CV sebab kita nak cari Q which is charge. So kita bawa masuk nilai capacitance kita 0.5 darab 10 kuasa negatif 6. Lepas tu darabkan dengan voltage kita 60 and then tekan kalkulator, kita akan dapat 3 darab 10 kuasa negatif 5 coulomb. Thank you. Okey, terima kasih kepada presenter. Okey, jadi pinjam bagian pertangan. Okey, jadi saya just nak highlightkan ya soalan berkaitan dengan nombor 1 tadi. Okey. Okey, tu soalan simple je. So dia dah bagi kita capacitance, dia bagi kita voltage and then dia minta kita kira energy dan juga charge. Okey, tu simple rasanya tak ada masalah. Okey, so jadi soalan 2 ni soalan yang
complicated sikit. Tapi kita jangan panik lah. At least kita dapat sedikit pengalaman bagaimana kita nak selesaikan soalan begini. Okey, dengan itu saya menjemput presenter yang kedua, Haris dan juga Rishi. Okay, sekejap ya. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap ada. Tak apa. Thank you Pijan support. Okay, for question 2, myself Haris Iskandar and my partner Rishi will help to guide you. So for question 2, figure 1, show a combination. Figure 1, show a combination of 6 capacitor. The applied potential difference between point A and B is VAB is equal to 100. Determine the effective capacitance of combination of 6 capacitor between point A and B. The total, and soalan B, the total charge that flow in a circuit between point A and B. So to answer question 2A, you have to know two things, which is how to calculate the capacitance in series and how to calculate capacitance in parallel. So in parallel, as you know, C total is equal to C1 and C2. And for series, to calculate the C total is 1 over C total equal to 1 over C1 and 1 over C2. So first thing you want to do is to identify the circuit. You have to identify which is a parallel circuit and which is a series circuit. So firstly, as you can see from the question, C2, for this question, there is no label. So I put a label to make it easy. I put C1, C2, C3, 4, 5, and 6. For C1 and C2, as you can see, they are parallel. So to make it easy, you count this first, you combine them. So to combine parallel capacitance is C total equal to C1 and C2. So C2 and 3 is equal to C2 plus C3, which is 10 plus 10, and you will get 20 microfarad. So you redraw the circuit and put C2 and 3 into 2 microfarad. Then from this conjunction, and you move the arrows, it will go through C4 capacitance, C5 and C6, which indicates they are all in the same wire. So when they are in the same wire, we can know it is a series circuit. To calculate the capacitance for series circuit is 1 over C4, 5 and 6 is equal to 1 over C4 plus 1 over C5 plus 1 over C6, which is 1 over 60 plus 1 over 60 and 1 over 60, and you will get 20 microfarad. So you redraw the circuit for this side and you write C4, 5 and 6, which you get 20 microfarad. Okay, at this, from this, it will get quite tricky because at C2 and 3, C4, 5 and 6, it looks like a series, but actually from the conjunction here, and there is also a conjunction here. So from these two conjunction, this C2 and 3, C4, 5 and 6 is actually at different wire. So actually, these two is a parallel circuit, not a series circuit. So you count, you combine C4, 5 and 6
with C2 and 3 to make it C2, 3, 4, 5 and 6, which is 2 plus 20 plus 20, and you will get 40 microfarad. And from that, you redraw again, and then you will get a series circuit. And from that, you just use series formula to count, which is 1 over C total is equal to 1 C1 and 1 C 2, 4, 5 and 6, which is 1 over 4, 40 and 1 over 40. And you will get C total overall, which is 20 microfarad. So for question B, I will pass it to my friend. Okay, for the question 2b, the total charge that flows in the circuit between point A and point B. So we have to determine the total charge. Okay, so we have to use the formula C equals to Q over V. This is the 10th formula in the selected formula list that we can get from the tutorial book. So the C, we already calculated it, which is 20 times by 10 to the power of negative 6, which is actually micro. Micro is actually 10 to the power of negative 6. So we will get 20 times by 10 to the power of negative 6. And the potential difference is actually given in the question, which is 100. So we just have to substitute everything in the formula. So the Q would be 20 times by 10 to the power of negative 4 coulomb. And that's all from me and Harit. Thank you. Okay, thank you so much. Tu ada soalan tu Rishi dengan Haris. Cuba baca tu, Pijan tanya. Nanti jap saya bacakan. Apa tu Pijan tanya tu? Ni, Pijan tanya for capacitor, how to decide which to calculate first? Macam mana nak decide yang mana satu yang kita nak calculate dulu? Yang dekat dengan point A ke, yang dekat dengan point B ke? Ada tak nak respon Rishi ataupun ni? Hello Rishi, Abah? Ayah? Cikgu, saya rasa untuk capacitance kita perlu ambil yang paling jauh dulu. Okay. Tu Gavin tu buat apa tu? Okay. So kalau tengok, okay saya bantulah ya. Tu Gavin tu dia perasan tak tu? Okay. So jadi kalau dalam kes ni, okay ya. Okay, so jadi kalau tengok dekat sini point A kita, dekat sini point B kita. Okay, dalam kes ni dia tak ada paling jauh, paling dekat. So as long as dia adalah complicated one ataupun dia yang kita mudah untuk selesaikan dulu, kita boleh selesaikan dulu. Okay, so untuk saya lebih prefer mewarnakan wire-wire tersebut. So contoh saya warnakan wire hijau tu menunjukkan 60 microfarad dengan 60 microfarad kedua ni terletak pada wire yang sama. Jadi kita selesaikan dulu. Begitu juga dengan ni kan, 60 ni. So jangan risau, kita boleh selesaikan yang mana-mana dulu. Okay, jadi selesaikan ketiga-tiga tu secara series. So kita dapatlah combination yang baru. Tapi macam Rishi dengan Haris, dia mulakan dengan yang sini dulu pun tak apa. Tapi dekat sini ada junction. So wire merah ni, kalau tengok dia tak sama dengan wire yang berwarna biru ni. Jadi dekat sini yang mereka selesaikan dulu secara parallel. Okay. So jadi dalam kes ni kita akan selesaikan yang kalau tengok pada wire yang paling banyak kapasitor tu kita selesaikan dulu. Right?
So kalau dia susunan begini, contoh pertanyaan Bijan tu saya tambah sikit ya. Okay, Bijan, kalau dia begini, dia bagi satu bateri and then dia letak kapasitor tu memanjang macam ni. Let's say C1, this one is C2 kan. And then dekat sini nanti dia bagilah beberapa lagi kapasitor. Macam ni. Ini contoh C3 dengan C4. Dalam kes ni, ini bateri kita. Okey, kalau susunannya begini, kita akan selesaikan yang paling jauh dulu. C3 dengan C4 secara series. Okey, menjawab tak ni Pijan? Okey. Okey, so seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, saya jemput presenter soalan nombor 3. Siapakah gerangannya? Soalan nombor 3 siapa Ujai ke? Ya Madam, saya dengan Ujai. Okey, nak saya apa Medium saya share. ni? Saya share. Sekejap. Mana tadi Ujai? Ni. Okey, dah. Baca dulu soalan. Kemarin lagi berkupiah. Baca dulu soalan. Soalan dia, figure 2 show a 3 capacitor C1, C2 and C3 of 6 microfarad each are connected to a 12 volt battery. Calculate the charge on each capacitor. Jadi dia dah bagi C1, C2 dan C3. Semuanya bernilai 6 microfarad. Dan dia dah bagi bateri dia 12 volt. Dia punya Sekejap. Okey, macam ni Okey. Jadi dia punya solution dia. Okay. First kita cari C efektif untuk C1 dengan C2. Sebab C1 dengan C2 ni dia series. Jadi kita boleh gabungkan dia. Jadi formula dia 1 over C efektif equal to 1 over C1 plus 1 over C2. Yang dia dah bagi tadi C1 dengan C2 6 microfarad. Jadi kita masukkan je lah dalam formula tu. Kita akan dapat 3 microfarad. Seterusnya bila kita dah buat macam ni, jumlah Q1 dengan Q2 tu sama. Sebab untuk series Q total equal to Q1 equal to Q2. Jadi kita cari dia punya charge guna formula Q equal to CV. Formula ni boleh dapat lah dekat buku tutorial nombor 10. Jadi untuk Q12 sama dengan 3 microfarad darab 12 volt yang dia dah bagi awal-awal tadi. Kita dapat Q12 36 microfarad. Untuk Q3 kita guna formula yang sama, tapi C tu kita guna C yang dia bagi tadi iaitu 6 microfarad. Jadi 6 microfarad darab dengan 12 kita dapat 72 microfarad. Okey, ada lagi? Tak ada, itu saja. Okey, jangan lihat dulu kan ada Pijan tanya pada kita. Jangan lihat dulu kan ada soalan daripada audience kan. Sekejap.
Siapa tu? Jet Jeb madam. Okey, dah. Okey ya. Okey, jadi saya just tengok tunjuk semula berkaitan dengan soalan ni. Okey, soalan ni sebenarnya kalau tengok susunan dia kita warnakan. Cuba kita warnakan wire tersebut. Kita warnakan merah. Cuba kita tengok wire warna merah C1 tu sama tak dengan wire yang berwarna merah untuk C2. So jadi kalau kita boleh gabungkan secara series, so kita akan dapat kapasitan gabungan di antara C1 dan C2. Okey. Kemudian dekat sini adalah bateri kita. Bateri 12 volt. Okey, kemudian di sebelah kanan kita ada wire biru. Di mana wire biru itu mengandungi kapasitan C3. C3. Jadi dekat sini apa yang kita nampak? Okey, untuk gabungan C1, 2 dan juga C3 dia adalah parallel. Kan? Di mana sekiranya voltage untuk C1, 2 itu 12 volt, sama juga voltage untuk kapasitan C3 juga adalah 12 volt. Jadi sekiranya kita nak mengira cas yang tersimpan pada kapasitan 1, 2, kita bolehlah gunakan C sama dengan Q over V kan. Dan kita dah ada nilai 12 volt. Kita pun dah kira tadi kapasitan C1, 2. Maka kita bolehlah dapatkan berapa cas yang tersimpan pada kapasitan 1, 2. Begitu juga kita dah ada nilai voltage untuk C3. Kita pun ada nilai kapasitan C3 iaitu 6 microfarad. So boleh tak kita mengira berapa cas yang tersimpan pada kapasitor C3. Right? Okey, terima kasih. Okey, kita sambung soalan nombor 4. Ya. Unit dia farad ke coulomb? Mana-mana? Unit dia tu farad ke coulomb? Dia nak cas kan? Cas coulomb lah. Farad kapasitan. Dekat jawapan tu salah lah. Salah. Betul, terima kasih Fas. Jadi dekat sini salah lah Okey, so betulkan lah. Patutnya coulomb. Terima kasih Fas. Okey, sambung soalan nombor 4. Presenter. Saya madam. Okey, kita silakan Rohan dengan Jeb. Soalan dia, 4 capacitors are connected as shown in figure 3. Calculate the equivalent. Rohan, besarkan sikit tu boleh tak? Jeb dia pakai background hitam tak nampak. Boleh tak kamu besarkan sikit? Lagi sikit. Alright, clear. So soalan dia, soalan dia, 4 capacitors are connected as shown in figure 3. Calculate the equivalent capacitance. So, saya labelkan 4 capacitance ini sebagai C1, C2, C3 and C4. So, untuk C1 dengan C2, dia dipasang secara selari. It is connected in parallel. So, we are using the formula 1 over C equals to 1 over C1 plus 1 over C2. So dapat jawapan 2.5. Lepas tu dari situ kita tengok kepada kapasitor yang nombor ketiga.
iaitu dia pasang secara selari, parallel. So for parallel, we calculate the capacitance with this formula, which is C equals to C1 2 plus C3. Lepas tu dapat jawapan 8.5 microfarad. Lepas tu untuk kapasitor yang keempat, dia dipasang secara selari juga sebab dia dipasang di wire yang berbeza. So kita dia dipasang pada wire yang sama. So kita guna formula 1 over C123 plus 1 over C4. So lepas substitute dapat jawapan 5.96 microfarad. Okey, kejap Rohan, tu nampak Haris angkat tangan tu terangkat ke ada soalan? Dia tekan lah tu. Okay, so thank you Rohan. Ada lagi tak Rohan nak sambung? Itu je sih. Okay, terima kasih. Okay, soalan nombor 4 tu pun adalah lebih kurang sama dengan soalan 3 tadi ya. Jadi nanti boleh kamu cuba sendiri in case ada masalah. So nanti kamu boleh refer pada video kita. Okey, seterusnya soalan terakhir pada malam ni, soalan berkaitan dengan discharging. So saya menjemput Faz dengan WN. Boleh dengar tak suara saya? Okey, jap. Boleh. Go fast. Boleh. Boleh. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak dah. Nampak. Purple. Okey. Okey, kita start. Bismillahirrahmanirrahim. So saya dengan Huyen akan bentangkan soalan nombor 5. Soalan dulu, 2 microfarad capacitor is connected in series with a 5 mega ohm resistor and 12 volt battery and a switch. Determine the initial current when the switch is off. Yang ni kita tukar soalan ni, bukan switch is closed tapi switch is off. Okay, kita teruskan dengan soalan A. The initial current when the switch is off. Ini salah ya. So, keluarkan maklumat daripada soalan tadi. Given capacitance dia 2 microfarad. Lepas tu voltage 12 volt, resistance 5 mega ohm. So, untuk soalan A ni, kita nak cari current. So, kita guna je formula V equal to IR. Masukkan data, kita boleh dapat jawapan current tu 2.4 times 10 to the power of -6 ampere. Lepas tu next, untuk question B, dia suruh cari the current 3 second later. So yang kita tahu tadi, when switch is off, maksudnya the capacitor is undergoing the discharging process. So bila konsep discharging, teruskan.
Salah beli ke? Okey, kita sambung semula. Untuk soalan B ni. Boleh. Okey. Dia nak cari dalam 3 second later. So tadi based on soalan A tadi kita dah tahu dia konsep discharging. So actually soalan B ni dia ada dua cara. Saya akan terangkan yang cara pertama. So dia panjang sikit. First step kita kena cari charge dia guna data capacitance dengan voltage yang dah diberikan. Kita dapat nilai charge dia 2.4 times 10 to the power of negative 5 coulomb. Lepas tu kita guna formula discharging dalam buku handout nombor 16. Guna formula discharging untuk cari dia punya charge when time equal to 3 seconds. So formula dia ialah Q0 kurungan eksponen power of negative T over RC. Kita masukkan data yang dari soalan, kita akan dapat charge yang baru 1.78 darab 10 negatif 5 coulomb. Lepas tu step ketiga, kita kena cari pula voltage yang baru guna formula C equal to Q over V. So kita dapat V yang baru ialah 8.9 volt. Lepas tu baru kita boleh cari current guna formula V equal to IR. Kita dapat nilai current 1.78 times 10 to the power of negative 6 ampere. So kalau ada orang yang confused kenapa nilai voltage ni berubah, sebab kan konsep discharging kita dah buang power supply tu. So bila power supply tu dah buang, maksudnya voltage tu akan decrease. Berkurang. Next. Kurang. Okay, next Hui. Hai, boleh dengar tak? Okay, Boleh. so the method just now was like there's like 4 steps, but there's actually one step method. So this is the one step method, but this formula, the current formula I equal to I naught E to the power of negative T over RC is not given in the formula sheet. So if you want to use this formula, maybe you should memorize it before the exam, but if you cannot memorize it, then just use the method before. But this one is like faster lah, because it's only one step. So the I naught is the one we calculated in A, then the others are given. T equals to 3, R and C are both given. So we calculate and we got 1.78 times 10 to the power of negative 6 ampere. Okay. One step only. Okay. Yes. Yeah. So question C is the time taken if just 30% current left in the capacitor. So just as just now B, we have two methods here. So this one is a long method. So T when 30% of current left. So first we calculate the charge 30% of charge left, because 30% of current left means 30% of charge left. So we calculate 30 over 100 times Q naught. So the answer is 7.2 times 10 to the power of negative 6. So we sub Q equals to 7.2 times 10 to the power of negative 6. Then Q naught is given. Then others all are same. Then after that, just all the mathematics and you get 12.04 second. So this is the first method. Okay. So the second method is just use the just now current formula, 30% of current left. But first we need to calculate 30% of current left is how much. So we use the I naught times 30%. So we got 7.2 times 10 to the power of negative 7. Then we use
the current we get to sub in the equation. In front, 7.2 times 10 to the power of negative 7, then I naught is like the original one. So just don't mess up these two. And then calculate, type your calculator, then you'll get the same answer, 12.04 seconds. That's all. Okay, thank you. Okay, so jadi 5 soalan lah yang kita bincang malam ni. So terima kasih kepada presenter sebagai tanda sokongan semua. So saya mohonlah kamu boleh isikan kehadiran. Tak wajib ya, tapi ini inisiatif kita sama-sama ya. Okay, so jadi sekiranya in case ada apa-apa masalah, so nanti boleh kemukakan di dalam kelas. So untuk video ni insyaAllah saya akan cuba upload secepat yang boleh. Okay, so jadi terima kasih kepada presenter. So bersedia untuk presenter seterusnya pada minggu hadapan. Okay, terima kasih. Jam dah menunjukkan 8.48 malam. Minta maaf ya, saya ambil masa terlebih sedikit. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Terima kasih cikgu. Good Thank job. you. Thank you, madam. 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 Terima kasih semua. Terima Thank you, kasih presenter. Thank you, madam. presenter. Ini madam. Thank you, madam. Terima kasih presenter. Tidur. Ini tidur ni. Saja nak stay lama.